Li ini Xiao Xiao seharusnya nggak akan lari pulang di tengah jalan kan? Cuma gara-gara makan sedikit hewan sucingkan. Xiao Xiao kita lagi masa pertumbuhan, wajar dong makan sedikit. Kenapa kalian malah bersikeras mengusirnya? Bibi keempat, apa itu namanya cuma makan sedikit? Perutnya itu kayak lubang tanpa dasar. Hewan-hewan suci yang aku pelihara hampir habis dimakan sama dia. Kalau aku nggak cerdik, malam menyembunyikan beberapa ekor yang tersisa ke gunung belakang. Sekarang sehelai bulu pun nggak bakal tersisa. Paman tertua, udahlah, membiarkan Xiao Xiao keluar bisa itu utamanya karena takut dia mati kebosanan di sini. Dia juga harus keluar untuk melihat dunia luar. Tapi kalau di luar sana ada orang jahat gak punya mata yang berani menindas Xiao Xiao kita, aku rela mempertaruhkan nyawa ini buat keluar dan menghancurkan langit dan bumi. Orang jahat, suruh saja mereka cari gara-gara sama gadis itu. Aku malah pengen lihat siapa yang bisa mengambil keuntungan darinya. Wah, benar kata kakek, di luar sana ada makanan di mana-mana. Kelinci ini larinya lumayan cepat juga. Sayangnya gak lebih cepat dariku. Hei, bocah kecil, barang enak apa yang sedang kamu rebus di panci itu? Ditanya malah diam. Kamu bisu ya? Di mana orang tuamu? Bagi-bagi orang tuaku ada di desa, gak ikut keluar. Bibi keempat bilang, orang di luar sana sangat galak, terutama perempuan. Ternyata Bibi nggak bohong. Bagi-bagi serahkan semua panci dan dagingmu. Bagi-bagi kalian mau merampas dagingku. Adik kecil, kami ini kultivator. Merupakan suatu kehormatan bagimu. Kalau kami memakan sepotong dagingmu, jangan. Nggak tahu diuntung. Bagi-bagi kakak seperguruan, ngapain buang-buang waktu ngomong sama dia? Langsung kirim saja dia ke akhirat. Susah payah aku bisa makan daging. Kalian berani-beraninya mau menolaknya. Bah, bagaimana mungkin batu bata itu ternyata bisa menghancurkan aura pedang kita? Ini adalah pembelajaran bagi dunia kultivasi. Serang bersama, bunuh dia. Buat apa orang-orang ini mengumpulkan batu rongsokan sebanyak ini? Apa orang-orang di luar sana otaknya pada bermasalah? Kenapa mereka menyimpan barang-barang rongsokan ini seperti harta karun? Kenapa rasanya seburuk ini? Jauh lebih nggak enak daripada yang dipelihara di rumah. Ya, lumayanlah daripada nggak ada sama sekali. Tapi ini sama, sekali nggak bikin kenyang. Nggak bisa begini. Aku harus mencari sekti yang menyediakan makan dan tempat tinggal gratis. Dari mana datangnya gembel bau ini? Lihat apa? Lihat apa? Yang aku maksud itu kamu. Cepat menyingkir. Jangan sampai aura miskinmu itu menempel pada nona besar ini. Pakaianku ini kebal pisau, kebal api, dan kebal air. Atas dasar apa kamu menghinaku? Di sini itu tempat sekte kultivasi merekrut murid. Bukan tempat yang bisa diinjak oleh orang rendahan sepertimu. Bagi-bagi Liu Qian-Qian. Semuanya datang ke sini untuk mendaftar. Apa? Hakmu mengusir orang. Bagi-bagi aku ini, nona besar, keluarga Liu. Berdiri berdekatan dengan orang seperti ini benar-benar mengotori mataku. Hentikan gadis kecil, temperamenmu boleh juga ya. Dia memakiku, jadi wajar aku menampalnya. Bagi-bagi bikin keributan di sini bisa membuatmu langsung didiskualifikasi dari ujian loh. Tapi sifatmu yang langsung main hajar ini, aku justru sangat menyukainya. Siapa namamu? Bagi dan Kian Xiao Xiao atau ayo. Menurutku kamu cukup menjanjikan. Aku akan membawamu untuk menguji bakat. Siapa tahu kamu itu bibit unggul.
Adik C, perguruan, kenapa kamu bawa orang sembarangan lagi untuk ikut ujian susulan? Hari ini adalah hari terakhir, para tetua sedang sangat sibuk. Bagi-bagi gadis kecil ini cocok denganku, lagi pula nyalinya cukup besar. Ketua Su, tolong bantu ujikan sebentar. Ujilan, toh sekti Yushu kita tahun ini juga tidak banyak yang daftar. Mumpung lagi, kesenggangnya, letakkan tanganmu di atas batu ujian itu. Ini kekuatan spiritualnya 12. Mana mungkin ada orang yang kekuatan spiritualnya di 12. Akar spiritual ganda elemen emas dan kayu. Usia tulangnya 16 tahun. Tingkat kultivasinya sudah di tahap kultivator bintang. Dot 5. Astaga, kekuatan spiritual 12. Nilai maksimal cuma 10. Monster jenius yang turun ke bumi. Jenius, gadis ini benar-benar punya bakat alami untuk menjadi kultivator pedang. Ayo masuk sekte pedang kami. Omong kosong. Akar spiritual ganda emas dan kayu kalau tidak berlatih alkimia itu benar-benar. Kemudiannya akan anugerah surga. Aku akan mengangkatnya sebagai murid intiku. Siapa yang berani merebutnya dariku? Minggir kau. Dasar tua bangka tak tahu malu. Dia ini sekti Yusou kami yang mengetesnya dulu. 我靠，我这手这么灵的吗？ Astaga, 随便一抓就是个绝世妖孽。 Asal komot saja langsung dapat monster. 小丫头， Jenius tiada tara. Gadis kecil, coba kau pilih sendiri. Kau mau masuk sekte yang mana? Asal kau mau bergabung, sebutkan saja syaratnya sesukamu. Aku mau masuk sekte Yusou. Kau gila. Di sekte Yusou itu saking miskinnya sampai celana dalam saja mau digadaikan. Di nama sekte Yusou ada kata hewan. Kalau ada hewan berarti ada daging peliharaan. Aku mau makan daging. Hahaha, bagus. Gadis kecil, memilih sekte Yusou kami ini jelas merupakan keputusan yang sangat cerdas. Jangan lihat anggota kami yang sedikit, tapi fondasi sekte kami sangatlah kuat. Master sekte kita itu apalagi, dia sangat terkenal paling protektif kepada semua muridnya. Sudah dianggap seperti anak sendiri. Kalau sudah sampai di sekte, dijamin kau akan makan enak dan hidup nyaman deh. Burung besar ini kelihatan bulunya cuma sedikit. Dagingnya pasti agak lalot ya, tapi kalau dibikin kuah kaldu, sepertinya lumayan kenyal untuk digigit. Nenek moyangku sayang, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan. Kita bisa jatuh ke sungai nanti. Kita bisa hancur jadi daging cincang. Cuma dicongkel sedikit saja tidak boleh. Pelit banget sih. Ini yang kau bilang sekte besar. Kok malah lebih jelek dari kandang sapi paling rayot di desa kami sini. Nak, biarpun gerbang sekte kita jelek, tapi yang kita utamakan itu adalah kultivasi dari dalam. Aku pergi lapor ke master sekte dulu ya. Kau jalan-jalan saja di sekitar sini. Tapi ingat, jangan main terlalu jauh. Halah, mengandalkan orang lain, mending mengandalkan diri sendiri. Mending aku cari makanan saja deh. Wah, sayuran liar di sini tumbuh dengan sangat segar. Pas banget nih buat campuran semur daging yang lagi kurang. Air, ya lumayanlah buat dimakan seadanya. Penatua Sun bilang dia bawa pulang monster jenius dengan kekuatan spiritual 12. Di mana dia sekarang?
那是您守了千年，准备炼 Itu 制 kan 救 rumput 命丹 pembangkit 药的 jiwa 九转 putaran 还 ke-9 魂草。 yang sudah guru jaga selama 1000 tahun untuk membuat pil penyelamat nyawa. 还有呢， Dia malah 这是为师 menjadikannya 准备 seperti 用 lobak 来 untuk dikunyah terus. Itu kan kayu petir berumur 10.000 tahun yang aku siapkan untuk menahan bencana petir. Surgawi. 他劈了 Aha, 当柴火 malah 烧 dibelah 了。 sama dia untuk dijadikan kayu bakar. Dasar murid durhaka yang buang-buang harta karun surga. 老头儿， Ya, 肉炖好 semur 了，你 dagingnya 也要 sudah 吃肉 matang 吗 nih.？Kakak mau makan daging juga nggak? 罢了罢了，咱家小 Sudahlah, 师妹 sudahlah, 吃点 guru, 就吃点 adik 吧。 seperguruan kecil, kita cuma makan sedikit, biarkan sajalah. Astaga, celaka. Itu kan kayu petir berumur 10.000 tahun yang bisa menahan bencana petir, surgawi, dan menaklukkan klan iblis. Siapa yang berani 当劈柴 dijadikan kayu 烧 bakar? 了！ Ya 我的 Tuhan, 老天爷， cepat matikan 快 apinya. 灭火！ Ini 这 benar-benar 简直是暴 menyediakan. 殄天物， Barang 想 berharga. 遭天谴的 Kita bisa kena 呀！ azab, tahu? 不许灭！ Kay, jangan matikan 我灭 apinya. 了，我的肉就 Kalau 炖不熟 dimatikan, 了。 dagingku nanti 谁 nggak 敢动 matang. 我的火， Siapa yang 我 berani 就 sentuh apiku, bakal aku pukul. Adik, 小师妹，别 seperguruan, 冲动， jangan 这木头 jangan 太 gegabah. 贵重。 Kayu ini terlalu berharga. 你说话太 Ngomong 费劲 sama 了， kamu bikin 戴上这个 capek 试试 deh. Coba pakai ini. 我的天， Dulu, ya ampun. 我不解巴了。 Aku sudah nggak gagap lagi. 小师妹， Adik 你这 seperguruan, 珠串 gelang 竟能驱除我 manik-manikmu 体内 ini 的魔障残 ternyata 留。 bisa mengusir sisa-sisa energi iblis di dalam tubuhku. 你连 Harzuka, 雷击 kamu 木 bahkan 都 pakai kayu 拿来 tersambar 反 petir buat 串。 dijadikan gelang. Kalian, 你们要 ya 是想 kalau 要 mau 这 kayu 破木 jelek 头， ini, 拿 tukar 普通 pakai 柴火 kayu 来 bakar 换， biasa. 不准抢我的火。 Jangan rebut Mau. apiku, Mbak. 一言为定， Baiklah, sepakat. 兄弟们，砍 Saudara-saudara, 柴去！ ayo kita cari kayu bakar. Bocah tengik. 肉还没好， Dagingnya 先 belum 啃点 matang. 野菜垫垫 Makan 肚子。 sayur liat dulu deh buat ganjal perut. 大馋丫头，这是 Ini tuh 九 rumput 阶 roh 极品 tingkat 茯苓 9 草， kualitas 你 super. 居然当野菜 Bisa-bisanya 啃！ kamu makan kayak sayur liat. 抢我吃的， Kamu berani rebut. 把野菜还给我！ Kembalikan sayur liatku. 小丫头片子， Bocah 速 tengik, 度怎么这 cepat 么快 banget？sih 我 larinya. 拿零食跟你换 Aku 行不 tukar 行？ pakai cemilannya. Dot mau nggak? Bocah polos ini gampang banget dikibulin. 破石头不 Batu 能吃， api ini nggak 我 bisa 要我的野 dimakan. 菜！ Aku mau sayur liatku. 丫头， Bocah, jangan. 别打了， Kumukul. 我 Aku 用 tukar 这头 rusak 麋 ini 鹿 dengan rumput 换你 rohmu. 的茯苓草。 早说嘛，这肉可比野菜 Bilang 顶饱 dari 多了 tadi, Kek. Daging ini kan jauh lebih bikin kenyang daripada sayur liat. 师兄快 Kakak 吃， seperguruan, ayo cepat 这外 makan. 面的 Daging 肉 di 虽 luar 然 sini 不 memang 如 nggak 家 sewangi 里的 masakan 香 rumah. Tapi lumayanlah, daging siluman ini. 这妖兽肉的 Energi 灵气太 rohnya 晃 terlalu 了， liar, 我已经 kalau 炼制 nggak 根本无 diolah 法消 dulu 化。 sama sekali nggak bisa dicerna. Kok adik seperguruan ini santai, 小师妹怎么 banget 跟个没事人一 sih, 样？ kayak nggak terjadi apa-apa. 师兄， Kakak 你们怎么 seperguruan, 不吃了？ kok kalian berhenti 师妹 makan? 好胃 Kak? 口，我们无福 Nick 消受。 memang nafsu makannya luar 对了 biasa kami. 过2 Hendak 日， sanggup makannya. 我们 Oh 准 ya, 备下 2 hari 山去 lagi 万寿 kami 城 mau 做 turun 宗 gunung 门 ke 任 kota 务。 10.000 siluman. 你需 Buat 要带 jalanin 点 misi 什 sekte. 么？ Kamu mau nitip dibawakan apa? Turun gunung. 有 Di 肉 luar 吃 sana 吗？ ada daging buat dimakan nggak? Ajak aku. Dot dong. Ajak aku juga. 小师 Adik 妹果然 seperguruan 惦 ternyata 记着 memang 后 dari 山的 awal 妖 mengincar 兽， siluman di gunung belakang. 那里的 Siluman 高阶妖 tingkat 兽 tinggi 野 di 性 sana 未 itu 驯， liar 极 banget. 度危险， Bahayanya minta 我 ampun. 们必须保护 Serta 好。 harus melindungi. 大师兄，万一 Lydia 遇到 dengan 铁 baik, 皮巨鳄 kakak 那种 pertama. 凶兽怎么 Gimana 办？ kalau kita ketemu monster ganas kayak buaya raksasa kulit besi? 凭什么要 Walaupun 把小 harus 师妹带 bertaruh 出来？ nyawa, kita tetap harus bawa adik seperguruan keluar dari sana. 太瘦了， Kurus 全是 banget, 骨头，不 cuma 够塞牙 tulang 缝 doang. 的。 Nggak cukup buat selipan 这些 gigi. 凶兽怎么 Ini 都跟 Ha, 死了一样？ kenapa monster-monster ini pada diam kayak patung? 这个好，皮 Nah, 糙肉厚， yang ini 炖起来 bagus. 肯定有嚼劲儿。 Kulitnya tebal dan
Adik seperguruan, 叫什么 awas. 叫？吵死了！ Halah, ya apa-apa kok. Teriak-teriak apaan sih? Berisik tak? Satu tamparan langsung bikin kepala buaya raksasa kulit besi meledak. 这脑袋太脆 Kepalanya 了。 rapuh banget sih, 师兄， kakak. 你们怎么 Kok 也来了 kalian？ kesini 正好 juga? 帮我抬肉。 Kebetulan banget, bantuin aku angkat dagingnya. 快跑快跑！ Lari, cepat 要 lari. 是被孙让 Kalau 了发 sampai 现， ketua Sun 还 tahu 心 kalau 心念念的做前被 tunggangan 打死， kesayangannya 非扒 mati 了我们的皮不 dipukul, 得。 dia pasti bakal menguliti kita hidup. Siapa yang berani? 是谁在后山 Mungkin 放 musuh di gunung belakang. 肆？ 这是孙长老 Ini kan 惦记 buaya 了 raksasa 10 kulit 年的 besi 铁 yang udah 皮驹 diincar sama 了， ketua Sun 你 selama 们把 10 他 tahun. 杀了！ Kalianan 师傅， membunuhnya. 他想咬我， Guru, 我就 dia 轻 mau 轻拍了 gigit 他一 aku, 下。 makanya aku 谁知道 tabuk 他 pelan. 那么不经 Mana 打？ aku tahu ternyata dia selemah itu. 宗主， Ketua sekte. 后山可是出事 Apa 了， terjadi 我 sesuatu di 闻到了 gunung 浓 belakang? 重的血腥味儿。 Aku mencium. Bau darah yang sangat pekat. Cepat bereskan semuanya. Jangan sampai kakek tua Sun tahu buayanya udah mati. Kalau tidak, dia bisa-bisa memakan hewan suci ini. 师傅放 Guru 心， tenang saja. 我处理肉 Aku 最快 ini 了。 paling cepat kalau soal mengurus daging. 宗主，你们躲在里面 Ketua 干什么？ sekte, sedang apa kalian sembunyi? 无事，小 Di dalam sana, 夜饿， Ayah, tidak ada apa-apa. 为师正教他如何正确宰杀 Jadi 普 guru 通野 sedang 兽。 mengajarinya cara menyembelih hewan liar biasa dengan benar. 可这气 Tapi 味 kok 怎么 baunya 有点 agak 像我那 mirip 巨鳄 dengan 宝 monster 贝？ peliharaanku tersayang ya. Ah, 这是什么野兽的肉？怎么如此 ini 鲜 daging 美？ hewan liar apa? 就是后山 Kok 的大 bisa 蜥 selezat 蜴， ini? 可香了。 Wan, 长老 ini 尝 kadal 尝， raksasa dari gunung belakang. Wanginya luar biasa kan? Ayo 极 cicipi, 品， cicipi. 真是极品。 Kualitas super. 这肉质紧实， Benar-benar. 灵气 Dot 充 super, 沛。 dagingnya padat, 老夫 energi 从未 spiritualnya 吃过 melimpah. 如 Aku 此 yang tua 美 ini 味。 belum pernah memakan hidangan selezat ini. Kalau penatua Sun sampai tahu dia saat ini sedang memakan tunggangan impiannya sendiri, dia pasti bakal langsung gila dan mengalami penyimpangan energi. 不对劲儿，这大蜥 Ada 蜴的 yang 劲儿有 tidak 点大 beres, efek daging kadal raksasa ini agak terlalu kuat. 不好，吃太多， Gawat, 身体要 aku 炸了。 makan terlalu banyak, rasanya tubuhku mau meledak. Dari sini, sebenarnya 突破个境 monster 界， macam apa 竟 sih? 然引发如此 Cuma 恐怖 naik 的灵 tingkat 气 saja 风暴， sampai memicu badai energi spiritual semengerikan ini. 都打起精神！ Semuanya tetap. 小小是我们御兽宗的希望， Xiao 绝不 adalah 能让他在 harapan 突破 sakti 时有 Yusou 半分差 kita. 池。 Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan saat dia membuktikan. 让大家久等啦， membuat kalian 终 semua 于消化完 menunggu. 了，五星中阶 Akhirnya 还凑合 selesai 吧。 juga kucerna. Bintang 5 tingkat akhir, lumayanlah. 小师妹， Adik seperguruan kecil, 宗门 monster 飞行 terbang 妖 milik 兽 sekti 都老 kita 了， sudah pada tua. Kita 我们要 harus 下 turun 山 gunung 去 ke kota 万 10.000 兽城， hewan. Kita cuma Senang bisa mengandalkan ke kemampuan masing-masing, Yung pakai fulu jimat ke atau Yuxia. terbang pakai pedang. Pakai 用 apa 什 katamu? 么符箓？ Jimat 做我 apanya? 的锅。 Naik saja ke dalam panciku. Cepat 包 naik. 接包送。 Layanan antar jemput terjamin nih, seumur. 活了这么大， Hidupku, 第一次 baru 坐锅 kali 里 ini 飞， aku 这 terbang 要是 duduk 底下 di 点 dalam 把火 panci. 咱就成 Kalau di 乱炖 bawahnya 了。 dinyalakan api, kita bakal jadi sup rebusan campur. 哟，这不是御兽宗的 Ya 废 ampun, 物们吗？ bukankah ini para pecundang dari 穷的 sekti 连 Yusou? 飞剑 Kok 都 miskin 买 banget 不起 sampai tidak mampu beli pedang terbang dan malah naik. 铁锅来 Banci 丢人现 besi 眼。 rongsokan begini, bikin malu saja. Memangnya kau
你算什么东西？ Siapa 也敢在这里逼逼？ berani-beraninya banyak bacot di sini, Cil? 哪儿来的 Dari 黑丫 mana 头？ asalnya 我说 bocah 错了吗？ kecil ini? 玉兽宗如 Memangnya 今就 aku 是个 salah 垃圾堆。 bicara? Sekti Yushu sekarang itu cuma tempat penampungan sampah. Sekti 玉 Yushu 兽宗 makan 吃 daging 你 dari 家肉 rumah mulia 了， atau 还是抢你家零 merampas 食 camilan 了？ keluargamu? 一个2、3 Dasar 星的 sampah 废物， bintang 2有什么 atau 脸 3 教育别人？ tidak tahu melusuk menceramahi orang lain. Tutup mulutmu. Sekti Yushu sudah menjaga kedamaian kota 10.000 hewan kita selama ratusan tahun. Mana bisa kami biarkan kultivator pengembara dari luar sepertinya menghina mereka? Benar sekali. Ingat saja dari kota 10.000 hewan. Berani mengumpat tempat yang memberiku makan dan tempat tinggal gratis. Sepertinya kau bosan hidup hanya dari kota 10.000 hewan. Sekti Yushu bukanlah tempat yang bisa ditindas oleh kultivator pengembara macam kalian. Baik, kalian orang-orang Sekti Yushu, tunggu pembalasan. Kalian si kultivator pengembara kami tidak akan tinggal diam. 什么人在 Siapa 此 yang 闹 berani 事？ bikin onar di sini 想在万 ingin 兽 berkelahi 城 di 动 kota 手， 10.000 hewan? 是把 Apa 城 kalian 主府的 menganggap 规矩 peraturan 当儿 kediaman 戏吗？ penguasa kota ini 我们 cuma 可 main? 是城主请 Main 来 aja. 的客人。 Asal kalian tahu, kami ini adalah 城 tamu 主只是 undangan 发布 penguasa 任务， kota. 多你们不 Penguasa 多， kota 少 cuma 你们 merilis 不 misi. 少， Ada kalian Saya tidak menambah nausir. apa-apa tanpa 直接 kalian 打 pun 断 tidak 腿 rugi 扔出 apa-apa. 去。 Kalau berani bikin onar lagi, akan langsung kupatahkan kaki kalian dan kulempar keluar. 秦先 Tuan 生， Qin, 城主已经 penguasa 恭候多 kota 时， sudah lama 请随我 menunggu 来。 Anda. 略 Silakan. 略，憨 Ikut denganku. 憨还 Hei, 敢装 hei, dasar 大 bodoh. 爷！ Masih berani bertingkah sok berkuasa ya? 怠 Maaf 慢 membuat 诸位 tuan-tuan 先师了， kultivator menunggu lama. Kali ini, 此次 misinya 任务 adalah pergi ke alam rahasia Dugu 是前 untuk 往 mencari 独 buah 孤 bio. 秘境 Perjalanan ini 寻找 dipenuhi dengan bio。 berbagai peluang dan keberuntungan. 此 Meskipun 去 berbahaya, 有机遇， bayarannya pasti 也有 sangat 危 besar. 险， Nenggak disangka 报酬 misinya 绝对丰厚。 ternyata ada di dalam 没想到 alam 任务 rahasia 竟 Tuan. 在秘境之中。城主， Kota, 那果子 apa 好 buah 吃吗？ itu enak? Apa Ini kau barang juga biar ngasih lama. misi ini ke orang lain? bio Buah bio 果 itu 对我 buatku 很重要， sangat penting. 所以 Makanya 多发布 aku 了几个 nyebarin 任务 beberapa misi lagi 给 ke 其他门 sekte lain 派 dan 和 aliansi 散修联盟。 kultivator liar. Tenang 没 saja. 事儿， Tunggu kami 等 merebut 着我们 buah. 把果子 Itu 给你 kembali 抢回来。 untukmu. Nanti 到时候报 bayarannya 酬得 harus 加 dikali 倍。 dua. Ya, 我要买 aku 好 mau 多 beli 好多 daging 肉。 yang banyak banget. Pasti. 一定 Dot 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 Hidup. pasti. 哟， Wah, 玉兽宗的小 sampah-sampah 废 kecil 物 dari 们， sekte penjinak binatang Jangan benar-benar berani langsung datang setor sah. nyawa. Yeah. Mumpung Jangan kalian sudah lah. di sini, harta 身上的宝贝 benda 就都留 berharga 下 di 吧。 badan kalian, tinggalkan semuanya di sini. 废话真多， Banyak bacot. 幸好没弄脏我的砖。 Untung saja batu bataku niat kotor aja. 动手！ 玉兽宗怎么招了 Sekti 这么个 Wisokot 小邋遢？ bisa-bisanya merekrut Kan sampah kecil kecil polar kayak dia. begini. Udah kayak gembel rongsokan. Tutup mulut 我 anjingmu. 们师妹 Adik 不 seperguruan 邋遢 kami ini bukannya gembel. 她这样 Dia 打 dandan 扮是 begini 因为 karena 太 terlalu 漂 cantik. 亮 Takut bikin 她 buta 晃 di 瞎了 mata 你的 anjing 狗 kalian. 眼。 Lah, ini 这不 bukannya 是玉兽宗的 Dakak 秦 Senior 师 Kim 兄吗？ dari Sekti Yusol, 这位 kan? 就是传说 Dan 中 ini 的 pasti 天才 adik 小师妹。 seperguruan bungsu yang genius legendaris itu. Dunia rahasianya sudah terbuka lebih awal. Cepat serbu. Adik kecil, cepat masuk ke dalam. 小师妹，抓紧我的手， Genggaman 千万别走 tanganku, 散。 jangan sampai kita terpisah. Kakak kasih kamu 2 jimat ledak buat jaga diri. Kalau sudah masuk, ingat ya, bantu kakak bertarung. Ini aku. 这么多 Wah, 草，能 rumput 跟家 sebanyak 长老换 ini 多少 bisa 顿红烧肉 ditukar 啊？ jadi berapa porsi daging semoria sama penatu aja. Ah, 住手！ hentikan, serahkan semua tanaman obat spiritual yang sudah kau 有 kumpulkan. 你全尸。 Lalu enyah dari sini. Kami akan biarkan mayatmu utuh.
凭什么？ Enak 我 saja, 踩的就是我的， yang 有 aku 本事自 injak 己 ya 拔去。 milikku. Kalau kalian hebat, cabut saja sendiri sana. 嚼嚼嚼， Cari-cari, 呸，没肉 cari 好吃。 mati cuy. Rasanya tidak seenak daging. 他躲在锅 Dia 底下， sembunyi di 冲 bawah 进去把 panci. 锅掀了。 Serbu ke dalam dan balikkan pancinya. 有毒，这药店里有 Beracun, 毒草。 di tumpukan 一 obat 群 ini 傻蛋， ada 连毒 rumput 草都分不 beracunnya. 清，还敢 Dasar 抢劫？ kumpulan orang tolol. Membedakan rumput beracun saja tidak bisa. Sok-sokan mau merampok. Kakak senior pertama. Kakak datang menyelamatkanku. Cepat, habisi mereka semua. Adik kecil, jangan lari ke arah 小师妹， lorong sebelah sini. 别往甬道这 Ada 边走， penyergapan. 有埋 Cepat 伏。 lari ke sini. 快跑！ Maju sini kalau 来 berani. 呀！有 Aku 本事上 ledakan 啊！ kalian. 杀死你们这 Dasar 帮王八 kumpulan 羔 bajingan. 子！ 四师兄， Kakak senior, aku datang. Adik. 小师妹， Dot kecil. 不是让你别来吗？ Bukannya sudah kubilang jangan kesini. 四师兄，你画的那个 Kakak 爬行 senior 符还有吗？ keempat. 全都给他 Apa 们贴 jimat 上。 merayap yang kamu gambar masih ada? Tampilkan semuanya ke badan. 好嘞， Mereka 咱们撤！ siap laksanakan. Langsungkan. 大师兄， Kakak senior Musuh, pertama, ni mereka kakak bersusah senior Wu. Kenapa kalian bisa terluka 没 begini? 事，被一个 Tidak 小门 apa-apa, 派的弟 cuma 子 kena 勾成 serangan 鹰了 licik 一 dari 把。 murid sakti kecil, Maksudnya? tidak mematikan kok. Berani-beraninya Tahu, mereka Shishu. memukul kakak 我 kelasku. 要把他们 Akan 全 kujadikan mereka semua pupuk tanaman. 小师妹， Adik Lengji. kecil, tenang dulu. 我们先去 Kita 找二师 cari 兄 kakak 和三 senior 师兄会 kedua 合。 dan ketiga dulu untuk berkumpul. 是谁想 Itu 抢这 petarung bintang 藏 11. 了修为混进来的？ Dia menyembunyikan level kekuatannya untuk menyusup masuk. 美杜，你们保护 Benar, 好小师妹 kalian。lindungi adik kecil kita baik-baik ya. Beraninya menindas kakak kelasku. Serahkan nyawamu. “砸烂你们的乌龟壳，砸烂！” Stop. Kita tidak usah 打了， lanjut 大家都 bertarung. 是木源州的，没 Kita 必要拼 semua 个你 ini 死 kan 我 dari 活。 provinsi 爸爸，我们 Mulan. 不要了。 Tidak perlu bertarung sampai mati. Kantung hartanya ambil saja. Kami sudah tidak mau. 打了我 Sudah 师兄还 memukul 想求 kakakku, 和， lalu sekarang Walah. mau minta damai? Terlambat. 命和储物 Nyawa 戒， atau cincin penyimpanan Imen kalian, cincin. hari ini kalian hanya Senang boleh pilih satu yang untuk liusa. ditinggalkan. Bocah 狂 sombong. 妄丫头， Memangnya kau 真以 pikir 为老子 aku 怕 takut 了你？ padamu? 一起上！ Maju 杀了他 semuanya. 们！ Bunuh mereka. 找死！ Han PH, cari nanti. Kaya mendadak. 这些 Kita 能换 kaya 多少 raya. 肉啊？ Barang-barang ini bisa ditukar jadi berapa banyak dagingnya? 好冷，这鬼地方 Dingin 怎么 banget. 这么邪门？ Kenapa tempat sialan 你 ini 们太 rasanya 慢 angker 了， sekali? 再这样下 Aduh, 去， kalian lambat sekali sih. Kalau begini terus, buah birunya bisa habis dimakan orang lain. 小师妹， Adik kecil, 我们修为受限， kekuatan spiritual Sudah, kami sedang cukup, Pak. dibatasi. Kami benar-benar tidak bisa jalan. 全都进去。 Cepat, 好啦，你们 Hanemnya 走。 sudah. Masuk semuanya. Biar aku saja yang menarik kalian.
Duduk yang 御 tenang 兽 ya. 宗专车， Kereta ekspres Sektiosho berangkat sekarang. 快看， Cepat 那是 lihat, 什么东西滚过 benda 来 apa 了？ itu yang mengelinding ke sini. Jangan sentuh, jangan sentuh. Remnya belum. Berat. 江 Berat 小小， aduh. 你干 Biang 什么？ Xiao, kamu lagi ngapain sih? 到了到了，先起锅 Sampai, 烧油。 sampai. Nyalakan api dulu. Panaskan minyak. 暴殄天物， Ya ampun, buang-buang barang berharga saja. Bisa-bisanya pakai kayu petir buat kayu bakar. Kakak seperguruan, makanlah sedikit. 师兄，吃点果子 Buah 解解 ini 渴 buat， 这 lepas 果子水 dahaga. 分可多了。 Airnya banyak banget loh. 干神 Buah 果， dewa manis. 那可是 Itu 能 kan 破 buah 坏经脉 spiritual 的顶 tingkat 级 tinggi 灵果， yang bisa 竟 memperlebar 然拿来当 meridian. 水果。 Kalian malah memakannya seperti buah biasa. Hamemen, buah apaan 破 nih? 果子不 Kalau 这么 nggak 吃怎么 dimakan 吃？ begini, terus mau dimakan gimana lagi? 比优果成熟 buah 了。 giok hijaunya sudah matang. 擅闯武林 Siapapun 地者， yang berani menerobos tanah tanpa roh, mati. Formasi 帮忙除 pembunuh. 妖。 Cepat bantu basmi siluman ini. Halah, masa 你 bodoh. 干什么？ 你 Brengsek. 傻？我来当 Kamu 然是 lagi 摘果 ngapain 子 sih? 吃啊！ Bodoh ya. Aku kesini, tentu saja 2 petik buah dan memakannya. 你竟然全 Angka 吃 kamu, 了！ kamu berani-berani. Makan semuanya. Sudah masuk perut mana, bisa dimuntahkan lagi. 就算拉成粑 Walaupun 粑都 nanti 不给 keluar 你吃 jadi。tahi, aku nggak bakal kasih ke kamu. Berisik banget sih. Alam rahasianya mau ditutup. Cepat pergi. 唉，9个 Ya, 脑袋 belut 的 lumpur kepala 9 itu. 你 Padahal aku masih mau cicip. 我还想尝尝 Gimana ya 红烧好不 rasanya 好吃 kalau 呢？ dimasak 别吃 kecap? 了，再 Berhenti 不做就要被 makan. 困500年。 Kalau nggak segera pergi, kita bakal terjebak di sini 500 tahun. Bocah-bocah tengik dari sekte binatang Geo, serahkan warisan alam rahasia dulu dan semua obat spiritual. Maka aku akan membiarkan mayat kalian utuh. 师尊，就是 Guru, 他们， itu 传承 mereka. 和宝贝都在 Warisan 他们身 dan 上。 harta karunnya ada di tangan mereka semua. 五位十一星 5 pendekar bintang 既然 11. 不能善良了， Sepertinya hari ini kita tidak bisa lolos begitu saja. Adik-adik seperguruan, bersiaplah bertarung sampai mati. Sialan, habislah kita. Sialan, aneh banget. 这破锅到 Sebenarnya 底是 terbuat 什么 dari 材 bahan 质？ apa 给我 panci 继 rongsok 续 ini? 轰！ Terus serang. 王八蛋， Luar 有胆 brengsek. 子你们出来 Kalau 啊！ kalian punya 当什么 nyali, 缩头乌龟？ keluarlah. Jangan cuma sembunyi kayak kura-kura 不 pengecut. 是兄，你别转了， Kakakku, 晃得我 jangan 眼晕。 mondar-mandir terus. 外边 Mataku 那 jadi 几个 pusing 老头 lihatnya. 没吃饭吗？ Kakek-kakek tua di luar sana itu. 就这点儿 Pada 力 belum makan 气 ya? Tenaga cuma segitu. Buat garuk-garuk panciku saja nggak kerasa. Adik seperguruan,
Mereka itu 5 师妹， pendekar 那可 tingkat 是5位11星 lintang 强者， 11 yang 我 sangat 们还是 kuat. 想想一会儿怎么脱身。 Lebih baik kita pikirkan cara untuk kabur dari sini. 哟，这是搞宗 Oh, 门聚 apa 会， ini lagi 怎 adakan? 么没通知我们御兽宗一声？ Tidak ngabari. 你们这群老 Sekti 疯子怎 binatang 么 buat 全 kami 来 sih. 了？撤！ Hal, sekti binatang gila. Kenapa kalian para orang tua gila malah datang semua ke sini? Mundur. 跑得倒挺 Kaburnya 快， cepat. 出来吧！ Kebanget, keluarlah. 那群龟孙跑 Gerombolan 了。 cecuruk itu sudah kabur. Paman-paman guru 怎么有空来 tumben 看我？ sekali punya waktu luang untuk 谁来看你？ menjenguk. 我们这不是 Kami, siapa juga yang mau menjenguk kalian? Kami kan cuma mau jadi yang pertama 拿出来 mendapatkan 吧， buah giok 我 itu. 们去交任 Cepat 务。 keluarkan. Kami harus Ini pergi mah- menyerahkan tugas. 来晚 Ya, 了， kalian datang terlambat. 必有 Buah 果 gioknya sudah. 被小师妹吃了。都吃了，没有没有，还剩2 Dimakan 个。 sama adik kecil 这果 semuanya. 子一点儿都不 Sudah 甜， dimakan semua. 但凑合 Nggak, 能 nah, 解渴。 masih sisa 2 kok. Buah ini sama sekali 你 nggak 这大 manis. 馋丫头， Tapi lumayanlah buat lepas 这 dahaga 里的妖 dasar 兽 gadis 肉 rakus. 少不了你的。 Daging siluman yang jadi jatahmu. 贾长 Tenang 老， saja, 我还有其 penatua 他 dia. 灵药，快不快？ Bagianmu pasti aman. Aku masih punya obat spiritual lain nih. Mau tukar tidak? 你打 Kamu 算要 mau 多 daging 少妖 siluman 兽肉？ seberapa banyak? 石头， Siluman sebesar 那么大的 batu 妖 itu. 兽， 成交。 Boleh, sepakat buat. 这里好热 Tempat ini 闹， benar-benar 好吃的 ramai 多 banget. 啦。 Makanan enaknya Iman juga yang banyak kira. banget. Hai, Zaman makanya kawan cenderung. pelan-pelan dong. 带你来 Kita 街 kan 上转 baru selesai misi, makanya kami ajak kamu jalan-jalan keliling kota. 顺便给你 Sekalian 买几 beliin 身像样 kamu 的衣服。 beberapa potong baju yang pantas. 小师妹这身衣 Baju 服 adik junior 确实 ini 该换。 memang sudah saatnya diganti. 这里的 Iya, 衣服好 ganti 漂 saja 亮 Wak. 啊！ Baju-baju di sini cantik banget. 几位仙 Tuan-tuan 师， dewa kami. 我们这里都 Di 是 sini 凡人 cuma 穿的 menjual 俗 pakaian 物， biasa untuk 怕 rakyat 是入 jelata. 不了仙师 Takutnya 们的 tidak 眼。 pantas untuk kalian ini. 这里的衣服 Bungkus saja semua 全都 pakaian 给我 di 小 sini 师妹 untuk 包 adik 起来。 juniorku. 好 Siap, 嘞， Tuan 仙 D. 师您稍等 Tua,。mohon tunggu sebentar. 小师妹 Adik 穿这 junior 身很 kelihatan 好看， cantik banget pakai baju ini. 好看是好看， Cantik. 就是不 Syah 如我那 memang 身王 cantik, 八壳子 tapi 扛走。 tetap kalah tangguh dibanding cangkang kura-kuraku buat nahan pukulan. 仙师救命！ Tuan, 梁家村 Dewa, 出现诡异 tolong 妖兽， kami. 已经毁了好 Di 多 desa 房子， Liangjie 都来支援 muncul 啊！ siluman aneh. 妖兽， Sudah banyak rumah yang hancur. Tolong segera kirim bantuan. Siluman, 你们是御兽宗派 kalian 来的 Tuan 仙 Dewa 师？ yang diutus Jeng. oleh Sekti Yosho. 奉命前来 Benar, 降服妖兽。 kami kemari atas perintah untuk menaklukkan siluman itu. 仙 Aduh, 宗怎么 kenapa 派 Sekti 了个 malah 小 mengirim 姑 gadis 娘 kecil 来？ kemari? Siluman, 那妖兽 itu 凶狠 buas 的 dan 很， ganas banget. 这小牙娃儿 Bocah 怕是 sekecil 不 ini 够他 sih 塞牙 mana 缝 cukup 的。 buat selipan 大叔 giginya.，你别 Pertama, 看我小， jangan Wah, meremehkanku licik ke karena dalam. badanku kecil ya. Tenagaku ini kuat banget 小 loh. 仙人 Dewa 别 kecil, 逗了， jangan. 那妖兽的 Bercanda 一 Don. 对钳子 Sepasang capit 都比 siluman 你 itu 个头 saja 大。 ukurannya lebih besar dari 再大 tubuhmu 的 loh. 钳子 Capit sebesar 也没有我 apapun 的砖 tidak 头 akan 硬。 lebih keras dari 仙 batu 师 bataku. 们终于来 Syukurlah 了， Tuan-Tuan Dewa 那 akhirnya 倒霉 datang 妖 juga. 兽不知道发什 Siluman 么 sialan 疯， itu entah kesurupan. 他不吃 Ngapa 人， dia 就专门 sama sekali 半 tidak 夜 memakan 来 orang, 拆 tapi 我 tiap tengah 的 malam 房 sengaja 子 datang cuma untuk menghancurkan 用那大 rumah 钳 kami. 子把人 Dia 夹 memakai 成 capit 两段。 raksasanya untuk 不 membelah 是 rumah warga 只 jadi 搞 dua. 破坏。 Tidak memakan orang, 是 cuma bikin hancur saja. 而且他 Benar. 身上 Selain 披着 itu 厚厚的 tubuhnya 硬 dilapisi 壳， cangkang 刀 keras 枪 yang 不入， tebal 我 tebal 们 senjata 根本拿 tajam. 他没办 Kami 法。 benar-benar 有 tidak 硬 bisa 壳还有大钳 mengalahkannya. 子， Wah, 一定 punya 很好 cangkang 吃。 keras dan juga capit. 食物 Raksasa ya. 粗鄙， Itu sih pasti dagingnya enak 委 banget. 屈 Makanan kami ini sangat sederhana, maaf 仙 membuat. 人们。 Tuan D, 无碍，修 Tua 仙之人 kecewa. 不重口腹之 Kami 欲。 para kultivator tidak Cun Zhang liu memiliki给孩子们 nafsu makan. Kepala desa, simpan saja makanannya untuk 挺 anak-anak. 好吃的， Nyam-nyam, enak banget. 终于吃到凡人的食 Akhirnya 物 bisa 了。 makan makanan Cui dao manusia zhen biasa xiang. juga. Wanginya luar biasa. Hehe. 给，一起吃 Ning,。ayo kita makan bareng-bareng. 来了， Ayolah. 这是什么玩意儿？ Lihat ini, makhluk apa 看 ini? 起来像蜘蛛， Bentuknya mirip laba-laba, 但怎么长 tapi 着 kok punya 钳子？ capit.